सुंदर सुजोग देइछो जे प्रकार की मु प्रभुंकर वाक्य को मु प्रचार करि परिबी। I want to share today on the topic a life pleasing to the Lord. आजि मु जो प्रसंग उपरे आपन सहित कथा वार्ता हेबा पई चाहे प्रसंगटी हेला प्रभु को संतोषजनक जीवन। Many times we think, how can my life be pleasing to the Lord? How the Lord will be happy with my life? अनेक समय रे आमे चिंता करू मु कोन करिबी जहा द्वारा कि परमेश्वर मो जीवन रे खुशी हेबे। Sometimes we think, if I read Bible a lot, if I pray for a long duration, if I fast, if I do lots of ministry, the Lord will be pleased. आमे अनेक समय रे प्रकार चिंता करू मु जदि अधिक बाइबल पढ़े, अधिक प्रार्थना करे, अधिक भावरे उपवास करे, अधिक भावरे मु सुसमाचार प्रचार कले काले परमेश्वर खुशी ही पारंती। But we see in Matthew 7, many people came to the Lord. They said, we prophesied in your name, we did many miracles, we cast out demons, but God told them, depart from me. You are doing lawlessness in your life. God was not pleased with their life. आमे माथ्यू 7 अध्याय रे आमे देखि परिबा जो स्थान रे कि अनेक लोक प्रभुंको निकट को आसी से माने कहउचंती प्रभु आमे तुम नाम रे भूत छोड़ेलु तुम नाम रे भाववाणी कहिलु मात्र प्रभु से मान को कहउचंती मो ठारू दूर हुओ अधर्माचारी माने मु तुमको केबे हे जानि नहीं। So the reason why God was not pleased with them is not because of prophecy or the things that they did, but there was lawlessness or sin in their life. परमेश्वर सेमानक जीवन रे खुशी न हेबार कारण जे सेमाने प्रोफेसी कले सेमाने अनेकंकर भूत छोड़ेले ताहा सेमानकर जीवन रे थिला मात्र सेमानक जीवन रे पाप थिबारु परमेश्वर सेमानकर जीवन रे खुशी नथिले। I want to show you this portion from 1 Corinthians chapter 10. मु आपण मानकु प्रथम कोरिन्थियो ताहार 10 अध्याय रे किछि देखेबा पई चाहे। We read here about the history of Israel. एठारे आमे इस्राएल रो इतिहास विषय देखि परिबा। We know that when Israel came out of Egypt, it is a picture of a born again experience. जो समय रे इस्राएल लोक माने मिस्र देशरु बाहरी आछंती ताहा आमानकर पुनर्जन्म रो प्रतीक अटे। They had to do Passover. A lamb has to be killed and the blood of the lamb has to be put on the doorpost. से माने जो समय रे बाहरी आछंती निस्तार पर्व पालन करी सेई निस्तार पर्व रो मेसर रक्त को से माने सेमानकर चौकाठ रे लगो अछंती। And that night angel of death was passing through, and if the angel saw the blood, he will not enter that house. All the other houses, he will kill the firstborn child. जो समय रे सेई रात्रि रे से विनाशक संहार से मिस्र देश रे आसु अछंती आ जो मानकर चौकाठ रे से रक्त को देखुचंती सेई चौकाठ रो से माने पार होचंती आ जो चौकाठ रे रक्त नाही सेई घरे पसी विनाश करूचंती। So that is a picture of Jesus dying for us, and if the blood of Jesus has cleansed us, as we confess and forsake our sin, we can be born again, we can come to a new life. एहा से यीशु ख्रिस्टंकर क्रूसीय मृत्यु रो छवि अटे। यीशु ख्रिस्टंकर रक्त जेतबेले आम जीवन रे आसे आमको पाप क्षमा करे आ आम माने उद्धार प्राप्त हेले आम माने सेथिरु आमे रक्षा पाइबा एहा ताहार छवि अटे। After that they went through the Red Sea. God split open the Red Sea and people of Israel walked. That is a picture of water baptism. एहा परे प्रभु सुपसागर दुई भाग कले आ सुपसागर मध्य दे इस्राएल लोक माने बाहरी गले एहा बपतिस्मर प्रतीक अटे। And after that a cloud was over them throughout their journey in the wilderness, and that cloud which was over them is a picture of baptism in the Holy Spirit. एहा परे जो समय रे इस्राएल लोक माने यात्रा कले सेमानको ऊपरे मेघस्तंभ थिला आ मेघस्तंभ एहा पवित्र आत्माको बपतिस्मर प्रतीक अटे। So we can see in 1 Corinthians chapter 10,
we can see it. All these things are written there. Verse 1, I do not want you to be unaware, brethren, of our fathers who were under the cloud and passed through the sea. They were ଯାହା baptized into Moses, verse 2, in cloud and in the sea. ଓକେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ପଢିବା ଲେଖାଗଲା କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ମେଘ ତଳେ ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମେଘ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ମଶାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ. So there we can see there it is a picture of water baptism and baptism in the Holy Spirit. Two types of ଏହା baptism. ସେହି ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମର ଏହା ପ୍ରତିଛବି ଅଟେ. And verse 3 is written, all ate the same spiritual food. That is ଆଉ a picture of ତିନି ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ. So that is a picture of we receiving God's word in the church many times on Sundays and other days. And today also we are receiving God's word, the precious God's word, and that is the spiritual food for us. ଏହାର ପ୍ରତିଛବି ଅଟେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ. ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆହାର ଏହା ତାହାର ପ୍ରତିଛବି ଅଟେ. And verse 4 is written, all of them drank the same spiritual drink, and that they were drinking from the spiritual rock which was Christ. ଆମେ ଚାରି ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପେୟ ପାନ କଲେ ବା ଏକ ପ୍ରକାର ପାନ କଲେ ତାହା ସେହି ପଥର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟରୁ ପାନ କଲେ. So they had so many experiences of Christ. Maybe they prayed to the Lord and they got many answers, miraculous healing, many ways Jesus Christ blessed their life. ଏହା ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ. ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ଏଠାରେ. So just think of these 5 things written here. First of all, born again experience. Second, water baptism. Third, baptism in the Holy Spirit. 4, hearing God's word, receiving God's word. And 5, answered prayer. ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ 5ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା. ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଆମମାନେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ପାନୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଅଟେ 5 born again experience. Born again experience, first one. ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତି. But it's written in verse 5, nevertheless with most of them God was not well pleased. ଏହା 5 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା. And they were laid low in the wilderness. In other words, all of them were destroyed in the wilderness. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ. So that is a very important thing for all of us. Is it possible that after being born again, receiving water baptism and receiving God's word and many answers to prayer, can my life be destroyed? Can God be not pleased with me? ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ. ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା, ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ. ଆମେ why is the reason God was not pleased with their life? କଣ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲେ? And that reason is written in the following verses. ସେହି ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ତଳ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖାଯାଇଛି. Verse 6 is written, they craved for evil things. 6 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ସେମାନେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ. See, God gave them manna from heaven, but they were asking, we want food which was in Egypt, this thing we want, many other things they were asking for that. ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନା ଦେଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମିଶର ଦେଶରେ ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଉଥିଲୁ, ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କଲେ. And verse 7, they were idolaters. 7 ପଦରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କଲେ.
See, today's idols are not statues. Today's idols are money, world, self. All these are different types of idols. ଆଜିର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଆଜିର ପ୍ରତିମା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଠ ପଥରରେ ତିଆରି କରିଥିବା ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଆଜିର ପ୍ରତିମା ଟଙ୍କା, ଆଜିର ପ୍ରତିମା ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଆଜିର ପ୍ରତିମା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। And then it's written, verse 8, they acted immorally. Sexual sin was there in their midst. ଆମେ 8 ପଦରେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ପାପ ବା ବ୍ୟଭିଚାରରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଲେ। There are so many people, so many young people, so many adults, even old people who are they are addicted to pornography and many other sexual sins. ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୁବାମାନେ, ଯୁବତୀମାନେ, ଏପରିକି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ସେମାନେ କାମ ଅଭିଳାଷରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ। Then verse 9 is written, they tried the Lord, they tested the Lord. 9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। And verse 10 is written, they were grumblers, murmurers. ଆମେ 10 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ବଚସା କଲେ। And in verse 11 is written, all these things happened as an example to us. It is written for our instruction. ଆମେ 11 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଛି। In these it's written, in whom the end of the age has come. That means we are living in the last days. This is a very important example for all of us. ଆମେ ମାନେ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। Just think of these Israelites. Think of the amazing miracles these people saw. ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ। Just imagine that Red Sea was split into two, dry land was formed, and they crossed the Red Sea in ଆମେ ଟିକେ dry ଚିନ୍ତା land. କରିବା କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସୁପସାଗର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେହି ଶୁଖିଲା ଭୂମି ଦେଇ ସେହି ଦୁଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗମନ କଲେ। Imagine one person prayed for, imagine in one person's house there was no food. They prayed, and imagine food fell from heaven. See, that will be a tremendous wonder, miracle. ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଥିବ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ। But that was what Israelites saw for 40 years. Manna fell from heaven. Not just one day, not just 2 days, not 1 week, 40 years. Food fell from heaven. ଏଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିନଥିଲା, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 40 ବର୍ଷ ଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଡ଼ିଥିଲା। And another thing, there was a time when they had no water, and from rock, Moses struck the rock and water fled out of rock. That's another amazing miracle. ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ଜଳ ନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମଶା ସେହି ଶୈଳକୁ ସେ ପଥରକୁ ଆଘାତ କରିବାରୁ ସେ ଶୈଳରୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। They were wanting non-veg food, and God gave them non-veg food in the wilderness, not for just 10 people or 100 people, but 6 lakh men were there. That means another 6 lakh women, or maybe 20 lakhs, 25 lakhs people. God gave non-veg food in the wilderness. ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନନଭେଜ ମାଗିଲେ ବା ଆଇଁଷ ମାଗିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର 10 ଜଣ 20 ଜଣ ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ କଥା କୁହାଯାଏ, ପାଖାପାଖି 20 ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରମେଶ୍ୱର ନନଭେଜ ବା ମାଂସ ଯୋଗେଇଥିଲେ। Another amazing miracle is, it's written in Deuteronomy, their shirts, clothes, for 40 years it never was
that their clothes remained nice for 40 years. The clothes never worn out for 40 years. ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ 40 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ବଢୁଥିଲା, ଆଉ ତା ଦେହ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବଢୁଥିଲା। ଏହା କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ। And their shoes never worn out for 40 years. Their shoes remained intact for 40 years. ସେମାନଙ୍କର ଚପଲ ବା ସେମାନଙ୍କର ବୁଟ ମଧ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ଯାଏ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଚପଲର ସାଇଜ ମଧ୍ୟ ବଢୁଥିଲା। Just imagine these amazing miracles these people saw. ठीक ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ। Imagine somebody came to a church and said, I prayed and food fell from heaven. I mean, we will be wonderstruck. What is this? ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ଏଇ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା ଏଇ ଘଟଣାରେ। Imagine one person came to our church and saying, this shirt I'm wearing for 40 years. I mean, that will be a tremendous miracle. This shoe I'm wearing for 40 years, that will be a tremendous miracle. ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କହିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ଟ ମତେ ଦେଖୁଛ ପିନ୍ଧିବାଟା, ଏଇ ସାର୍ଟ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ବୁଟ ଦେଖୁଛ ବା ଚପଲ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଚପଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ପିନ୍ଧିଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ ଆମେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। But in spite of seeing all these miracles, answered prayers, God was not pleased with their life. ଏଇ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ଏଇ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ନଥିଲେ ବା ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲେ। What was the reason? There was sin in their midst. ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ଥିଲା। I want to tell you about Jesus. We read in Matthew chapter 3 verse 17. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ତାହାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା। It's written, God is giving this testimony. The testimony God gave is, this is my beloved son in whom I am well pleased. ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। See, at this time, Jesus did not do, he was 30 years, he was just starting his ministry. This was just after his baptism given by John the Baptist. He did not do even one miracle now. ଏଇଠାରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। Our desire also should be this, Lord, I want you to testify this, that I am well pleased with your life. ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମେ ବାକ୍ୟ କହିଲ, ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କୁହ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତୁମେ ସନ୍ତୋଷ ହୁଅ। Now we can ask this question, how was God well pleased with Jesus' life? ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଏତେ ସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ। We read of Jesus that for 30 years he was subjected to his parents. ଆମେ ଏଇଟା ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ 30 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ପିତା ମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। He was obedient child to the parents for 30 years. ସେ ମା ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ 30 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଥିଲେ। And he was working as a carpenter, doing the work of making tables and chairs. ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବଢେଇ ଭାବରେ କାମ କରି ସେ ଚେୟାର ଆଉ ଟେବୁଲ କୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। Imagine he made a table and there was some defect under the table. There was somewhere some problem is there under the table. ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିଥିବେ, ଆଉ ସେ ଟେବୁଲର ତଳ ଭାଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥିବ। He will not sell that telling this is a very good table. He will tell that person
See, there is a small problem under the table, so you reduce the price and give me only less price. से केबे हेले मधु एहा गोटे बहुत उत्तम टेबुल अटे आ तुमे नहीं जाओ ए प्रकार से केबे हेले कोई नथिबे से ही कस्टमर को कहितिबे एई टेबुल रे गोटे ए प्रकार छोटिया भूल अछि आ किछि दाम कमेई ए टेबुल को तुमे नहीं जाओ ए प्रकार कथा से कहितिबे. He was absolutely righteous in his work. से संपूर्ण भावरे निज काम रे धार्मिक थिले से. Whatever thing that he had to do, he was doing it totally for the Lord. Even in his earthly work, he was doing it to the Lord. से जहा भी करूथिले जहा से तारो एही जागतिक कार्य मध्ये हेउ मात्र से एही प्रकार मनोभाव रखि करूथिले जे एहा मु मोर स्वर्गस्थ परमेश्वरक निमंते करूअछि. Imagine Jesus was playing as a small child when he was maybe 10 years old with many other children. आपण भावंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ 10 वर्ष बयसरे अन्य पिलामानक सहित से खेलुथिबे. And imagine his chance came to do something, and immediately his mother called, now come here fast, I want you to help me in the kitchen. What would Jesus do? जो समय रे खेलु खेलु तांकर चांस आसीथिबो खेलिबा निमंते सेही समय रे तांकर मां मरियम तांको डाकिथिबे जे आसो जे कि रोसे रूम रे किछि काम अछि करिबा. सेही समय यीशु ख्रीष्ट कोन कहिथिबे? Do you think Jesus will say, please mommy wait for another 10 minutes? He will not say that. He will leave those children, go and will help his mother. से केबे हेले कहि नथिबे मम्मी तुमे गोटे 10 मिनिट अपेक्षा करो ता पछे मु आसीबी. से संगे संगे से खेल को से स्थान रे छाडी से निज मां को पाखो को सहाय्य करिवा पई बा काम करिवा पई दौड़ी जाइथिबे. See, many children are hearing me. I want to give all the children one very important verse. अनेक छुआ माने मते सुनुछंती आ ई प्रत्येक छुआ मानन को गोटे इंपोर्टेंट पद मु देबा पई चाहू अछि. Colossians 3:20. Always remember this verse. Colossians 3:20. कलसिय 3:20 एहा आमे प्रति समय रे एहा को आमे मने पकेई रखिबार आवश्यक रहिछि. It's written, children, be obedient to your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. ए प्रकार लिखा जाए, हे पिला माने समस्त विषय रे पिता मातांकर आज्ञाबह हुओ कारण एहा प्रभुंको सहभागिता रे संतोषजनक व्यवहार. See, Bible does not say children be obedient to the parents. This is well pleasing to the Lord. That is not what is written. बाइबल केबे हेले मते कहे नाही जे पिला माने छुआ मानकर मापा मानकर आज्ञाबह हेले परमेश्वर संतोष होबे बोली. Bible says children be obedient to the parents in all things. छुआ माने पिता मातांकर प्रत्येक विषय रे आज्ञाबह हेले संतोष हेबे. See, if your father or mother tells you to bow down to an idol, that you cannot do. Okay, there you cannot obey. But in all the other things, helping in the kitchen, folding the cloths, helping your parents, studying, so many other things. In all these things, when you are obedient to your parents, you know what happens? God is well pleased with your life. जो समय रे पिता माता माने हमकु कोनोसी मूर्ति आगरे मुंडिया मारिबा कहिबे सेही समय रे आमे तांकर कथा सुनिबार नाही. मात्र अन्य जो प्रकार कथा रोसे रूम रे किछि काम बेडरूम रे किछि पोशाक पत्र को आमे फोल्ड कर रखिबा ए प्रकार अन्यान्य काम गुडी करे आमे सेमानकर आज्ञाबह हेबार निहाती आवश्यक रहिछि. See, this is how Jesus was for 30 years. He was obedient to the parents, did his work faithfully, and he was pleasing to the Lord. एही परी प्रभु यीशु ख्रीष्ट 30 वर्ष जाए निजर पिता मातांकर आज्ञाबह हेले आउ तांकर कार्पेंटर काम को मध्य से बहुत विश्वस्त भाबरे कले. I want to show you this verse in Romans chapter 8 verse 8. मु आपण मानकु रोमियो ताहार 8 अध्याय रो 8 पदरु देखेबा पई चाहे. It's written like this. I will read in English. Those who are in the flesh cannot please God. सेठारे ए प्रकार लिखा जाए, जो माने शरीर रो बसरे अछंती से माने ईश्वरंकर संतोष पात्र होई पारंती नाही. What is the meaning of those who are
in the flesh. The word flesh refers to our will. एहारे शरीर बस रो अर्थ हैला जे आमे माने निजर इच्छा अनुसार निजर अभिलाष अनुसार चलिबा कथा कहवा See, we all want to do our will. I want to do my will. See, if that is my goal in life, I cannot be pleasing to the Lord. जो माने निज इच्छा अनुसार जीवन यापन करंती आउ निज इच्छा अनुसार जीवन यापन करिबा सेमानक लक्ष्य अटे सेमाने केबे हेले मध्य परमेश्वर को संतोष करि परिबे नाही. It is written of Jesus. His entire life can be summarized in one verse. I came to the earth not to do my will, but the will of my Father. यीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषୟରେ गोटिए पदरे ए प्रकार लिखा जाए. यीशु ख्रीष्ट कहिले मु ए पृथ्वी पृष्ठको मोहर इच्छा साधन करिया पे आसी नाही मात्र मोहर प्रेरणकर्ताଙ୍କ इच्छा साधन करिया पे आसी अछि. That is the way we can also be pleasing to the Lord. Lord, I don't want to do my will. I want to do your will. एहा ही सही मार्ग अटे जो मार्ग रे कि आमे स्वर्गस्थ पितांकर संतोष पात्र होई परिबा ताहा एही जे पिता मु मोर इच्छा साधन करिबि नाही मु तुमर इच्छा साधन करिबि. Last, I want to show you one verse in 2 Timothy chapter 2 verse 4. शेषरे मु आपण मानकु गोटिए पद देखेबा पई चाहे द्वितीय तिमोथी verse chapter 2 verse 4. 2 अध्याय रो 4 पद. No soldier in active service entangle himself in the affairs of everyday life that he may please the one who enlisted him as a soldier. कौनसी लोक सैन्य कार्य करी संसारर अन्य कार्य रे निजको आबद्ध करे नाही जेपरी सैन्य पदरे निजको कर्ताଙ୍କୁ से संतुष्ट करि पारे. See, a soldier is always on the watch. He is always careful and he is always watchful in the war field. He cannot entangle in the worldly matters. गोटे सैनिक जो समय युद्ध क्षेत्र रे थाए से सब समय रे अति जागृत भाव रहे आ सैनिक केबे हेले मध्य कोनसी जागतिक कार्य रे निजको नियोजित करे नाही. All of you know about Gideon in the Old Testament, book of Judges. आमे समस्त गिदियन को विषय रे जानुछु जहा कि पुरातन विषय नियम रे लिखा जायछि. One day he went for war. There was 32,000 people with him. दिने से युद्ध निमंते गले आ 32,000 लोकन को सांगरे नै किना गले. First of all, God said, all those who are fearful go home. And 22,000 went home. Only 10,000 people left. प्रथम रे से कहले जो माने भयार्थ कंपित से माने फेरी निज घर को चली जांतु. सेही समय रे 22,000 लोक बाहुडी गले आ केवल 10,000 लोक अवशिष्ट रहिले. These 10,000 people, God said, I cannot use all these 10,000. I want to reduce even now. आ प्रभु कहले एही 10,000 लोकन मध्य रे मु समस्त को व्यवहार करि पारु नाही आ एमान को मध्य मु छाणी एमान को थारु बाहर करिया पई चाहे. Take them to a river and ask them to drink water. सेमान को नदी निकट को नै जाओ आ पानी पीबा निमंते सेमान को कुहो. You know what happened? 21,700 people, they knelt down, they drank water from just like that, kneeling down to the water, they drank water. ओके से स्थिति मध्यरु 9,700 लोक आंठेई पड़ी मुह को तळे लगेई से माने कुकुर परी चाकू चाकू करी से माने जल पान कले. 300 people, they took water in the hand and they were drinking water like this. आ मात्र 300 लोक से माने हाथ रे पानी नै से माने जल पान कले. You know, God said, choose only these 300 people. Tell all these other people to go home. परमेश्वर गिदियन को कहले तुमे केवल ए 300 लोकन को बाछो आ बाकी सब लोकन को निज घर को पठे दियो. With these 300 people, God gave Gideon and army victory. एही 300 लोकन को द्वारा परमेश्वर गिदियन को जय प्रदान कले. See, when you drink water taking in your hand, you know, your eyes are looking forward, seeing whether any enemy is coming. You are watchful and you are alert. जो समय रे आपण हाथ रे जल धरि किना पान करिवे से समय रे आपणकर आखी ऊपर को थिबो आ शत्रु कुआडे आसुथिबे से सब समय रे आपण जागृत रहिबे.
But what happened to those 21,700? They were totally engrossed in all. It is a picture of people who are totally engrossed in earthly things. ଆଉ ସେହି 31,700 ଲୋକ କଣ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆସକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ। My dear brothers, when we go to the world, when you go to a workplace, when you are in the train, when you are in the bus, when you are in the shop, God wants us to be watchful and not engrossed in earthly things. ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। For example, when you go to the shop, you have to see sometimes the shopkeeper may cheat you. God says, forgive that person. Be alert. Don't be engrossed in fighting. ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଦୋକାନ ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦିଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେହି ଦୋକାନ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯେ ଫାଇଟିଂ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁ, ଗାଳି କରନ୍ତୁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। Wherever you go, always be alert, because we have to be well pleasing to the Lord. Only those people God is choosing today. ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ରହିବେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା। So I want to tell you, God's desire for all of us is that we have to be well pleasing to Jesus Christ. ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଳାଷ କଣ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବା। ଆମେ Imagine all the time we have to be alert and make sure that we don't have any sin in our heart. ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ପାପ ନ ରହୁ। Imagine some sin we fell, immediately get up, confess your sin, forsake your sin, and continue the battle that God has given us. ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପାପରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। So always remember, the life pleasing to the Lord is a life where we don't have sin in our heart. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ପାପ ରହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। In all our work, God wants us to be righteous. ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। May God help us for such a life. ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର